like, subscribe and get notified. Goa Congress President Amit Patkar has said Goans are not safe in Goa. Citing how the throats of two persons were cut in Saligao and how Umakant Khoth was beaten to death when he complained against hill cutting, Patkar said, Pooja Naik needs to be given protection after she named a minister, an IAS officer and a chief engineer in the 17 crore rupees job scam. He called on the chief minister to come clean on the job scam. गोंयांत ज्या प्रमाणे आज लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाला, आज आम्ही पळयतात की गोंयकारांचे हांगा गळे कापतात. दिन दहाडे जो मनीस लँड हिल कटिंग जाताले थंय वचून अडोवपाचो जो प्रयत्न करता ताका लेबर मारून आज ताचो जीव घेता. सो आज गोंयकार सेफ ना. म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान पयलीं म्हणल्यार पुजा नायकाक इमिजिएटली तिका सेक्युरिटी दिवपाक जाय, कित्याक तिच्या लायफाकडे धोका. जेन्ना ती ओपनली सांगता की 17 करोड रुपयाचे ट्रान्झॅक्शन, इमॅजिन द काइंड ऑफ मनी, हे फाल्यां कोण इन्वॉल्व आहा ते तिकाय उडयतले. सो म्हाका दिसता तिका पयली पुलीस प्रोटेक्शन इमिजिएटली दिवपाक जाय. आनी पुलिसाकडेचो विश्वास म्हाका दिसता इल्लो इल्लो करून गोंयकारांचो वचपा लागला. कित्याक इंटरोगेशन ती भायर जर उलयता जाल्यार 100% तिने इंटरोगेशनान सांगला आसतलें कोण तो मिनिस्टर, कितले पयशे घेतिल्ले, कितले 600 फॉर्मा. सो वाय टील दीस टाइम प्रमोद सावंताच्या सरकारान उगी रावला? कोणाक हे प्रोटेक्ट करता? काय खुद्द मुख्यमंत्री हातून इन्वॉल्व आहा? हे म्हाका दिसता मुखार येवपाक जाय.